Bismillahirrahmanirrahim. Sholat jamak terbagi dua bagian. Yang pertama, jamak takdim, ialah mengumpulkan dua sholat fardu untuk dikerjakan bersama-sama pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, duhur dengan asyar dilaksanakan pada waktu duhur, maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Syarat jamak takdim adalah yang pertama dimulai dari sholat yang pertama, yang kedua niat jamak pada waktu sholat yang pertama, yang ketiga berurut-urut antara sholat pertama dengan sholat yang kedua, yang keempat masih dalam perjalanan. Syarat jamak takdim adalah niat jamak setelah tiba waktu sholat yang pertama, yang kedua sholat dikerjakan masih dalam perjalanan. Niat sholat jamak. Pertama, jamak takdim, duhur dan asyar. Usolli fardhu duhri arba'ah rokaatim mustaqbilal kiblati majmu'an bil majri aj'an takdiratan ta'diman lillahi ta'ala. Niat sholat asar. Usolli fardhu asyri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati majmu'an bidzohiri jama'an takdiman lillahi ta'ala. Maghrib dan isya. Niat sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi thalatha rokaatim mustaqbilal kiblati majmu'an bi isyari jama'an takdiman lillahi ta'ala. Niat isya. Usolli fardhu isya'i thalatha rokaatim mustaqbilal kiblati majmu'an bi ghairi jama'an takdiman lillahi ta'ala. Yang kedua, jamak takdir. Sholat asar, sholat duhur dan asar. Niat sholat duhur. Usolli fardhu duhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati majmu'an bil sadri jam'an takririn lillahi ta'ala. Niat sholat asar. Usolli fardhu asri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati majmu'an bi ghairi jam'an takriril lillahi ta'ala. Sholat maghrib dan isya. Niat sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi thalatha rokaatin mustaqbilal kiblati majmu'an bil isya'i jam'an takririn lillahi ta'ala. Niat sholat isya. Usolli fardhu isya'i thalatha rokaatin mustaqbilal kiblati majmu'an bil maghribi jam'an takririn lillahi ta'ala. Misalnya, seorang dalam perjalanan jauh ingin menjamak sholat duhur dengan asyar, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, kerjakan sholat duhur terlebih dahulu sebagaimana mestinya dengan lafaz niat yang telah disampaikan di atas. Kedua, setelah selesai sholat duhur, kerjakan sholat asyar secara langsung tanpa harus diselingi oleh kegiatan lainnya seperti zikir maupun sholat sunnah. Praktek sholat jamak takdir. Misalnya, seseorang dalam perjalanan jauh ingin mengerjakan sholat duhur dan asyar, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, ketika datang waktu sholat pertama yaitu sholat duhur, langsung niat dalam hati bahwa ia akan mengakhiri sholat duhur ke waktu asyarnya. Kayak sholat gini, kayak dihormati waktu gitu loh. Yang kedua, ketika datang waktu sholat kedua yaitu sholat asar, kerjakan sholat mana saja yang ingin didahulukan, asyar atau duhur. Misal yang didahulukan asyar. Yang ketiga,
Setelah selesai sholat yang paling pertama selesai asar, lanjut dengan sholat duhur tanpa diselingi oleh kegiatan lainnya. Poin yang kedua, sholat jamak qashar adalah sholat fardu yang dijamak dengan sekaligus di qashar. Artinya 2 rakaat sholat fardu yang di qashar dikerjakan dalam waktu sekaligus. Orang yang diperbolehkan menghasar sholat adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh, sedangkan hal yang lainnya seperti sakit, hujan, lebih ketika berjamak di masjid, tetapi diperbolehkan menjamak sholat jamak qashar. Niat dalam sholat jamak qashar adalah jamak takdim qashar duhur dan asar. Niat sholat duhur, sholli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati majmu'an bil sodri jama'ah takdiman khosori lillahi ta'ala. Niat sholat asar, sholli fardhu duhri raka'atim mustaqbilal kiblati majmu'an bil dhuhri jama'an takdiman qashara lillahi ta'ala. Jamak takdim qashar maghrib dan isya. Yang boleh diqashar hanyalah isya saja. Niatnya sebagai berikut: sholli fardhu isya'i raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bi qasri jama'an takdiman qasran lillahi ta'ala. Yang kedua, jamak takdim qashar duhur dan asar. Niat sholat duhur, sholli fardhu duhri raka'ataini mustaqbilal kiblati majmu'an bi ghairi jam'an takdiman qasran lillahi ta'ala. Niat sholat asar, sholli fardhu duhri raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bi duhri jama'an takdiman qasra lillahi ta'ala. Yang keempat, jamak takdim qashar maghrib dan isya. Yang boleh diqashar hanya isya saja. Niatnya sebagai berikut: sholli fardhu isya'i raka'ataini mustaqbilal kiblati bi ghairi jama'an takdiman qasran lillahi ta'ala. Demikian praktek UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.